Hai, Assalamualaikum guys. Kita uh, bersama dengan saya Faizal Motak. We are on a brand new episode, brand new season of Benda Boleh Bincang. Siapa yang follow aku sebelum ni, aku memang ada buat talk show Benda Boleh Bincang ni, tapi dekat macam-macam platform dan medium lah. For this latest season, aku akan buat dalam podcast. Tapi kita nak warm up sikit before kita beralih ke podcast. I'm gonna shoot a video. I'm gonna make a video. Dan aku akan kenalkan immediately sama guest aku on Zoom. Sebab sekarang pun Zoom tengah training. And without further ado, kita dah nampak pun kita punya guest. Aku tak solo-solo guest kita siapa. On my left side is, or on my right side or whatever screen kau dah tengok. Side. Hari ni aku nak interview dengan Miharu. Assalamualaikum Miharu. Waalaikumsalam, Pak Faizal. Sihat? Alhamdulillah. Kenapa aku pilih Miharu sebagai first episode, itu aku akan dedahkan dalam podcast nanti. Tapi hari ni kita nak tanya atau untuk kita punya prelude ni, kita punya prolog ni, my first question aku nak tanya Miharu ni is for all the people out there, orang yang kat luar sana, dalam dunia ni tak pernah kenal siapa Miharu, atau maybe the first time nampak Miharu, dia peminat Faizal Mokhtar, tapi dia bukan peminat Miharu. Siapa Miharu ni sebenarnya? Okay. Hi guys, nama saya Miharu Kenshin. Orang kenal saya dekat online sebagai, orang panggil lah Kakak Marvel, sebab I talk about Marvel. Sekarang ni tengah nak branching towards Star Trek juga kan. Tengah beranikan diri lah macam tu. Tapi sekarang ni mau fokus. Kakak Marvel lah? Diorang panggil lah Kakak Marvel. Sebab memang start YouTube buat pasal Marvel, pasal komik semua, sebab I baca komik since sekolah. So macam tiba-tiba daripada sekolah tu macam nak buat lah something, macam nak jumpa orang kat Malaysia ni yang baca komik juga. So I buat lah YouTube tu. Since then I macam dah 3 tahun dah, alhamdulillah dah 36.2k dekat YouTube and still going lah. Macam tu. So macam I ada je dekat bukan dekat YouTube je, I ada dekat ML Studio juga. The same thing, I borak pasal game, I borak pasal Marvel, pasal komik, macam tu lah. Sebab tu lah orang panggil Kakak Marvel. Sebelum ni Miharu dekat mana before this year, you ada dekat mana? Sebelum ni I belajar dekat MMU, ambil business. Lepas habis tu kita buat account for few years. Alright, lepas tu suddenly macam ada at some point tu arwah ayah sakit. So macam banyak cuti. Last I terus stop bekerja tau at that one point lah. So I macam cakap okay, I should do benda yang I dah nak daripada kecil, which is talking about passion I gitu, komik ke, movie ke, apa ke kan. So I terus buat lah. It's like macam leap of faith lah. Masa 3 tahun lepas tu, it's like leap of faith, start Miharu Kenshin tu dekat YouTube. Macam time tu memang baru tak ada kerja, nak cari kerja pun time tu susah. So I macam okay lah, let's just do YouTube. Macam tu. Tapi start, the first game betul-betul is gaming lah. Lepas tu baru I start buat Marvel apa semua macam tu lah. Daripada situ lah I kenal geng-geng macam yang lain semua lah. Macam Zaf apa semua tu. Daripada situ lah macam tu. Okay. So kita dah warm up, kita dah tanya sedikit. Because kita tak nak go deep sangat. Sebab if you want to go deep, kalau tidak kita belajar dengan podcast lah. So faham, kita santai. This is the first real question I nak tanya you. I rasa benda ni you nak jawab, you boleh jawab. Tapi kalau you nak skip, you boleh skip. Soalan dia lah, the name Miharu. Kenapa pilih nama Miharu? Out of all the names yang you boleh pilih, tapi you pilih nama Miharu. Faham. Okay, sebab masa dulu kat MMU ambil Japanese as my third language lah. Sebab ada satu sem tu semua student wajib ambil tau. Ada Spanish lah, Germany lah. Tapi I macam, sebab I macam whip sikit dulu. Sebab tengok One Piece kan. So macam ambil Japan lah. One Piece juga. Lepas tu macam, bukan One Piece lah, Tokyo Ghoul apa semua tu kan. So memang minat anime lah. Lepas tu sensei I, dia tanya nama I. So nama I, orang panggil nama I sebenarnya Zara. Okay, Zara tu maksud dia bunga. Okay, so sensei I cakap, okay, your name is Zara meaning flower, I'm going to call you Miharu. Miharu tu maksud dia bunga in springtime. Ya, dia bagi nama. Yes, dia bagi nama. So macam Kenshin tu pula sebab memang tengok Samurai X. Lepas tu pula time tu tengah ada Rurouni Kenshin. Yang Rurouni Kenshin yang live action tu. So macam I terus ambil je lah Miharu Kenshin tu, macam it's a perfect combination. So I terus pakai je nama tu. Macam tu. So macam I terus macam nak orang kenal as Miharu. Macam tu lah. Tapi nama tu nama yang cool sebab dia kena dengan you punya karakter dan yang orang bagi bukan sebarang orang, dia seorang sensei. Dan kalau let's say lah
if you wanna, kalau you dapat offer sekarang pun RSU dapat offer kan untuk jadi brand ambassador, talk person, vlogger dan macam-macam. Are you still using that name ke memang you ada alias lain? You ada nama lain ke? Tak, memang I pakai Miharu je. Tapi macam kalau macam with official people, diorang panggil nama betul lah. Sebab macam professional kan. But kalau macam online, memang I cakap dengan orang, I use my Miharu. Sebab I macam tak nak campurkan personal life dengan YouTube lah. Macam tu. YouTube as YouTube, apa yang I buat kerja. Yang personal life tu I macam dengan my family lah. Macam tu. Sebab tu I pilih Miharu. Sebab ada satu point tu kan, masa I start buat YouTube, bila orang dah start kenal, ada certain budak-budak yang siap cakap, aku tahu kau duduk mana, aku tahu kau siapa, you know. So dia takut, I jadi takut tau. So macam tu I cakap, okay, I want to separate personal life dengan YouTube life. I tak nak benda tu nanti macam kacau hidup lah, macam tu. That's why I macam tekankan, apa-apa online panggil I Miharu. Macam tu lah. So sekarang ramai orang dah kenal Miharu, dah kenal Zara. I think every now and then, every now and then bila orang terserempak you atau ada peminat-peminat yang follow you, memang kenal you. Macam mana pengalaman dia sekarang? Orang dah kenal, orang ramai kenal dengan dulu orang tak kenal. Apa efek dia dalam hidup, personally and professionally, macam mana? Personally, dengan family, sebab dulu bila I keluar date, dululah masa sekarang ni kan dah dengan steady boyfriend kan. Tapi dulu masa I keluar date, daripada jauh orang dah angkat gambar tau. I macam contoh, I dekat MPH. Daripada jauh, I tengah pergi date, lepas tu orang angkat gambar, dia kata, I nampak you tapi I malu nak tegur. Tapi I macam, tapi next time kalau I keluar date, kalau boleh janganlah tegur because like macam tu personal kan. Macam tu. Tapi ada je yang macam sweet memories bila mak kepada budak yang tengok video I, dia minta kebenaran lah. Dia macam, awak yang buat video tu kan, boleh tak anak makcik angkat gambar? At first macam, boleh je tapi macam pelik Macam, dulu tak ada orang kenal tau. Macam keluar, tak ada orang angkat gambar daripada jauh ke apa. Itu macam paparazzi pula Ya, tapi mungkin lah macam I faham mungkin dia malu kot nak macam tegur ataupun dia tak yakin. Adakah tu Miharu ke orang lain ke macam tu lah. Tapi after that kurang lah bab-bab yang tapi yang paling lawak masa lepak dengan kawan-kawan sekolah lah. Macam lepak kawan-kawan sekolah, tiba-tiba budak ni cakap, ya akak kat YouTube kan. Tak apa, kita bagi free. Tak sedap lah, kita tak sedap. Kita macam aduh tak nak lah macam ni kan. Tapi yang different is with personal is like my anak buah orang dah start kenal. Padahal anak buah I ni dia jadi fotografer je. Mana pergi dia jadi fotografer I tapi orang dah kenal dia. Lepas tu macam kalau I keluar kawan-kawan sekolah orang tegur. So macam I kena minta maaf lah kat kawan-kawan macam sorry macam ni. Tapi diorang macam support lah. Diorang support dan diorang faham lah macam tu. Tapi sekarang so itu je lah. Sekarang dah ada experience lalu benda ni dah okey lah. Dah okey lah. Tapi sekarang dah kurang sebab COVID kan. So tahun ni macam kurang gila. Okay, good. Macam tu lah. Okay, next question I tahu, ramai peminat you tahu, ramai orang tahu bila sebut pasal Miharu ni, we're going to talk about comics, about games, about movies, you know. Tapi of all this genre, of all this category, of all this nerdy ataupun geeky stuff yang kita suka ni, which one is your favourite? Which one is your favourite and why? Which one is my favourite kalau betul-betul? Tapi which one is your favourite? Kalau betul-betul kan, kalau betul-betul macam deep down, I suka macam buku sebab I start dengan buku tau. Zaman-zaman Lord of the Ring, zaman-zaman Harry Potter. I start macam tu. Even hari tu kemas bilik masa COVID, jumpa balik a box set of A Song of Ice and Fire. Game of Thrones punya yang belum habis tu kan. Tapi ada box set of that lah. Tapi cakap ni, I tak rasa macam buku. Ni kira macam kitab tau. Buku dia tebal nak mampus tau. Tebal sis. Tapi I macam yang box set tu, yang macam box set book 1 sampai book tu yang tak habis lagi tu. So memang I start dengan buku sebab macam my dad dia arwah my dad, dia memang jenis yang dulu sekolah zaman British tau. So English dia tu dia memang nak betul-betul I faham, I boleh cakap, I boleh baca. So sebab tu dia macam fokus dekat buku. Macam zaman Aragon, I ada buku-buku Aragon, buku-buku Narnia. I memang fokus kat situ. So buku dengan komik lah. Kalau betul-betul ditanyakan, memang I more into membaca. I start daripada membaca. Sebenarnya I start Iron Man, I tertinggal Iron Man 1 tau. That's the truth. I tertinggal Iron Man 1 sebab I terlupa ada movie Marvel. Right, 2008. Lepas tu baru I macam catch up balik. Oh okay, Marvel dah start cinematic universe. So I catch up balik macam tu. So that's the truth. Memang I start daripada komik, lepas daripada buku, lepas tu komik. Macam tu. So sebab dulu program
in a way for the record, historically lah, kalau kita pasal you punya minat terhadap all this stuff ni, arwah your late father yang influence you Yeah, memang arwah ayah. Sebab I still remember like he talks about, he knows lah about like macam, sebab dia suka baca surat khabar. So he knows about Star Trek. You know, he knows about Marvel. Dia tak tahu banyak, but he knows lah, he knows. You know, dia memang a man of culture tau. So daripada situ I belajar daripada dia, and dia cakap dengan I, whatever knowledge you see, whatever knowledge you read, is you need to keep lah, you need to appreciate it. Sebab tu kalau I baca komik ke, kalau I main game ke apa, I boleh betul-betul macam menghayati the story tau. Because that is how my dad teach me daripada kecil. You need to appreciate whatever knowledge yang you ada. And then you need to keep it with your in heart lah, macam tu. Yeah. I see. So memang macam bila tengok Star Trek kan, macam hari tu Picard kan, memang teringat dia lah macam tu. So you yourself and also your dad, kalau you ingat, sebab I pun sebenarnya untuk pengetahuan penonton di luar sana, I pun sebenarnya terkejut juga. I baru tahu Miharu last week is a Trekkie. Dia Trekkie sebab I study something from the new season of Discovery. Sebab I memang Discovery, yeah. I tak tahu siapa lagi orang yang Trekkie. 2-3 orang je dalam hidup I, semua Star Wars. And then bila I tahu Miharu, itu yang trigger itu yang buat I rasa nak buat this new season, new episode. So your dad dengan you yourself, of all the Star Trek in your law of the universe, which one is your favorite? We have Star Trek yang klasik, we have the Generation. Kita orang The Next Gen lah. Sebab dia The Next Gen habis masa tahun I lahir tau. Yeah. So that is your favorite? Sebab masa The Next Gen tahun I lahir. So yeah, sebab tu macam like I dapat connect dengan masa I tengok Picard. So macam like, oh okay. Tapi yeah, that's why. So macam yang sebelum-sebelum tu I slow sikit, but lepas tu bila dah kenal few Trekkie kat Malaysia ni, I start macam fokus balik macam tu. Lepas tu I lompat tau, lepas The Next Gen I lompat terus pergi JJ punya version. I marah gila. So you like the new JJ punya version? Do you like? Macam tu lah. Yeah. Do you like JJ Abrams punya filem? Apa dia? What do you think of the JJ Abrams? Dia bukan like lah. Dia macam okay tapi tak macam, I don't appreciate dia macam tu lah. Sebab thank you. So I suka sebab satu lah, dia letak Leonard Nimoy dalam tu. Itu je. Lepas tu like the guy who plays Spock, siapa nama dia tu? Anthony Quinto Quinto. Quinto memang I rasa macam okay lah, I dapat rasa dia nak bawa Spock tu. Tapi bila the rest I macam okay lah. The main cast is okay. Tapi the story is like faham tak? It's not like Star Trek kita tengok series tu, faham tak? Ya, itu lah. Sebab maybe JJ nak masukkan semua adventure dalam satu movie tau. So I rasa macam, alah, okay, tak apalah, okay, macam tu je lah. Tapi I enjoy it lah. Kalau macam from time to time, sebab I suka Anton Yelchin, Pavel Chekhov dekat dalam tu. So masa lepas after dia meninggal tu, it really hit hard lah for me. Sebab I memang suka gila Pavel. Sebab dia punya accent sedap tau dalam tu. Sebab dia memang Russian, dia memang daripada Russia kan. So macam lepas dia meninggal tu, I macam like from time to time I watch lah Star Trek JJ. Tapi I tak suka sangat macam tu lah. Dia macam love hate relationship. Yes. Macam tu. So we gonna macam Star Wars. Ya, Star Wars, silakan. Okay tak? Okay. Tak, sebab dia macam Star Wars lah. Macam like the last saga, the last Kuteri tu. Dia macam tu lah. Okay. The way I feel about it, I macam geram lah. Macam tu like, it's a super big universe. You guys need to appreciate whatever yang sebelum ni tau. But then I don't feel like they really did it tau. Macam tu lah. I mean lah dengan Solo lagi, like really disappointed. I rasa disappointed lah. Macam tu. I think kan kalau kita fokus kat sini sampai besok tak habis. This is the thing about legacy punya story atau legacy punya franchise. Yeah. Sebab you kena cater the whole generation, the new generation. You have to, please, this quarter and that segment. So, yes, you dah cakap bagi PI tadi, benda kalau cerita pun takkan habis. So it's going to be a new story, a new episode nanti lah. But I understand. Boleh fokus kat podcast. Correct. So now, kalau let's say Miharu, orang dah strongly associate dengan movies, film, comics, then pasal game ni, I pun agak
attracted juga. Kenapa game? Siapa yang start you minat dalam game? Okay, gaming kita daripada zaman Game Boy dulu tau, sebab I'm the youngest in the family. Right. Okay, so bila bab-bab teknologi ni, I'm the first one lah yang akan dapat rasa. Lepas tu macam like I dapat main Game Boy, I dapat main PS1, PS2, PSP, macam tu lah. So daripada situ, okay, one the reason is my mom nak I belajar lah. I don't know why both of my parents really want me to menguasai another language. Right. Sebab tu I suka, sebab tu I belajar Japanese juga. Sebab memang daripada kecil, they really say that you need to be confident bila cakap in English tau. That's why they macam okay lah, you learn dekat dalam game. Sebab diorang tahu kalau I tak faham English, I tak boleh habis satu game. Right. So dia kata you need to learn. So macam-macam lah cara diorang letak dictionary lah dekat tepi game. So daripada situ I main game yang ada story tau. Macam Assassin's Creed PS3 macam tu. Lepas tu I main game Harry Potter, macam Silent Hill. So game-game tu kan ada story kan. We need to understand the story for you to ke depan. Kalau you tak faham mesti you stuck dekat situ. So macam at that point memang I terus macam seronok lah main game ni. So I terus fokus lah dekat gaming. And my parents pun macam support I main game lah. Tapi bila dah masuk sekolah menengah, I kurang game konsol. I mostly pergi CC, Counter Strike, Life or Death. I macam tu lah. Dia macam ada I punya phase of life lah. Macam perempuan juga macam budak lelaki you punya perangai. Ya, sebab kawasan I ni memang ramai budak lelaki juga tau. So memang tu lah, seronok lah macam tu. Okay, last two question sebab kita memang nak tiga orang supaya netizen kan. Last two question nak tanya. You punya hobi Miharu, what is your hobby? I nak tahu lah, ramai orang nak tahu hobi Miharu ni. Okay, hobi I kalau betul-betul nak tanya selain daripada apa yang korang dah I really love to stargaze tau. I really love to go out. Macam kadang-kadang tu I turun pergi kedai pun I tengok langit. Kalau ada apa-apa bintang pun I'm just gonna keluarkan kamera and then I akan tengok okay tu planet apa. Selalunya I tengok Saturn, Jupiter. I really love that. I really love planets. I really love rocket science macam SpaceX lah, NASA. I really love benda-benda macam tu. So boleh tak I cakap Miharu ni dekat Mengelamun? Boleh tak I cakap Miharu ni dekat Mengelamun? Dia macam Mengelamun kan? Tengok bintang semua. Ya, tak, dia bukan macam kuat Mengelamun lah. Dia bermula hobi ni sejak darjah 5. Dekat dalam sains dia ada bab bumi dalam semesta tau. Sejak tu I macam bestnya ada planet lain dekat luar. You know like after that sebelum ni kita tahu ada planet kat luar apa semua, kita tengok ET ada alien apa semua kan. But bila dah belajar dekat sekolah lagi macam bestnya nak jadi astronaut tapi tak dapat. So jadilah accountant kejap. Masa sekarang jadilah YouTuber. Macam tu lah. But memang hobi I memang suka tengok stargazing. Kalau tak stargazing pun I memang suka tengok space launch lah, rocket launch. I memang suka to be part of that lah macam tu. Wow, interesting. Yes. So one last question before we sambung the full set of our interview dekat dalam podcast. Soalan ni memang soalan orang kata klise lah. Apa yang orang kena tahu, apa yang orang kena faham atau apa yang membuatkan orang kena dengar you punya podcast dengan I lepas ni? What are the interesting bits atau interesting details you akan share dalam kita punya interview dekat podcast nanti? I'm going to talk more about my YouTube. I'm going to talk more about comic. Maybe I'm going to talk about kenapa I suka X-Men more than Avengers. Wow. Okay, I'm going to talk about that lah. Sebab semua orang ingat I suka Avengers daripada X-Men tau. Tapi sebenarnya I love X-Men more than Avengers. Faham? Sebab I pun peminat X-Men. I'm going to talk about that. So macam I'm going to talk about that more, and I'm going to talk about how this journey is not easy for me. I kena harass hari-hari. So I'm going to share that with you. Personal side. You know how sorry? You tadi cerita kita pengalaman you kena harass apa semua. So you akan cerita a bit of your personal story juga. I kena harass dekat masa start buat YouTube ni. I kena harass banyak kali dah. You know, so I'm going to share like to all your listeners kan. They can just do it lah. Tapi kalau diorang nak tahu lagi, diorang kena tengok podcast kita lah. Thank you very much for that. I'm going to talk about that. Pandai apa Miharu sorok kita punya aku punya rahsia lah. So thank you very much Miharu. For the very brief session. For the full set,
yang kita akan Thank cakap you, lebih kurang Faizal. dalam masa 8 jam lepas ni. Nanti kita akan Boleh? dekat dalam podcast ni, dalam video ni. So, any last word before we go, Miharu? Stay safe. Okay, that's it. Pakai mask. Jangan lupa COVID still here. Duduk di rumah. So stay tune. Jangan lupa dengar podcast kita orang sebab macam-macam lagi yang kita nak borak. Yes. Okay guys, thank you Miharu. Okay, bye. See you soon. Bye, Bang Rizal. Thank you Assalamualaikum. sama. Bye-bye. Salam.